नमस्कार, स्वागत है नए व्लॉग में। तो देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं कंप्लीट में। देखिए अभी हमारी जो मकई है वो मकई वाली कंप्लीट बंद वाली वाड़ में अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मकई अब बड़ी हो चुकी है। तो इसलिए क्या है कि जो बाहर के जो माल ढोर आते हैं वो कंप्लीट इसे बंद चढ़ के कंप्लीट हमारी मकई खा जाने आ जाते हैं। इसलिए कंप्लीट में इधर वाड़ कर रहा हूँ। इधर देखिए तो थारिया लेके कंप्लीट जो कट्टे कट्टे जो बावड़ है इसे इसे जो गटर है उसमें तो वो काट काट के मैं इधर हमारी बंद पे डालता हूँ कि कंप्लीट वाड़ हमारी हो जाए। तो आज का काम कंप्लीट अभी सुबह सुबह ये कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद जाना है गांव जो हमारे मकान है गांव में, वहाँ घर वहाँ एक हमारा जो छत होती है, छत में जो हम गुजराती में नड़िया बोलते हैं, वो नड़िया में जो लकड़ी होती है बड़ी सी, वो आज बदलनी है क्योंकि वो पूरी तरह से टूटने वाली है, टूट गई है। तो आज बदलनी है क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे अंकल की बेटियों की शादी है, इसलिए कंप्लीट वो काम करना है आज। तो पहले थोड़ी देर के लिए वाड़ हमारी है वो कंप्लीट करते हैं। जो इधर से तो इधर तक कंप्लीट कर दी है, आगे अब इसी तरह बाकी है कंप्लीट वाड़। तो हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्लॉग में बनिए रहे। चलिए तो अब સમાજ થઈ જાય ને ટ્રેક્ટર ને હે કાકા એને કાંઈ આને માફ કરીને આને ઓલું કરવું હે એને ચડાવી દઈશું ગમે ત્યારે એમ અત્યારે નથી ચડાવતો ગમે એવું છે એને હાલ લાવ્યો જાય એવું ગમે તે જાય ચડાવી દઈશું જાય એવું ના ઉપડી ગયો લાખ આવી ગયો ને એવો મારું આમ તો મારી દે બીજો લાવે મારો છે થાય નહીં પણ ટાઈટ કરવા જરાક ટાઈટ કરી દીધા ફરી દે જરાક અધર થાય ને પાછું જરા હેઠું મીક ગયો થોડું ગામ ખસી જાય અધર થાય તો લાકડો ફરી દે આજે કેટલા લાકડા માસ પડે છે હાથ બરોબર
બાબા રાજ રાજ અત્યારે ઓલું કરવું પણ સીધું આપણે અત્યારે શું કરીને કામ આ લાકડું સડાઈ દઈ પછી કેમ નાખશું અત્યારે શું આ લાકડું ફિટ કરી નવું પછી થાય ને પછી અત્યારે કરવાનું અત્યારે ધરે એટલું બધું આપણે તો ખાલી ટેકો આવી જાય એટલે બસ એવું કરી નાખો ને હા આ લાકડા ફિટ કરવાનું થાય ને ટેકો પછી હા તો વધારે ધરે કરી વધારે હતા જોશું આવી ગયું ને કાઢી દે બહાર આવી જાવ હવે આવી ગયું જાય આપણું આમ વિવાહ છે ને ગંગા આમ ત્યાં ઓલા જો ખીલા મેરા હે આ તો આ બધી આમને બતાવે કેવું જરા કઈ છે આ કે હાલ છે ને પાછા રાત મારો લેવા જાવ કાચો એ કઈ નહીં આ કાચી ફિટ કરી દેવાનું હતું કાકા હા જાળી રાખવું પડશે ને ફાટી જશે અને ફાટી જાય ને પડી કાકા જાય इनको काट से है गंगा वो सोच मत जो चलो टाइम साइड में अरे वाह हेलो किस આપણે ये तो हमने कंप्लीट हमारा जो नाट है वो कंप्लीट हमने डाल दिया है और इधर हमने जैक का कंप्लीट अभी टेका दिया है कंप्लीट जो मैं सुबह कह रहा था कि हमको लकड़ी बदलना है वो कंप्लीट बदल दी है काट के तो इस तरह का कंप्लीट आज सुबह सुबह अभी कबाट हमने ट्रैक्टर में भरा और ये लकड़ी का काम कंप्लीट किया है। और देखिए हमारा कबाट है वो भी हमने घर से कंप्लीट लेके इधर घर से बाहर निकाल के कंप्लीट हमने हमारे ट्रैक्टर में भर लिया है क्योंकि यहाँ हमारे कल इसमें कलर करना है धो के कंप्लीट इसलिए आज कंप्लीट ही हमने साथ